friends. Hey friends. Good morning. Good morning. नमस्कार जय जगन्नाथ मु सुजाता आपण मानक मो चैनल को स्वागत करूची। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो आमे बे काम करिबा। ओके चल चॉकलेट खाइबे। ओ एटा तो काम चॉकलेट खाइबी। ओके जा मु बे काम करिबी। एम करली बा। तो से केरा करले पइबू। Wow. Guys. It is smart thing to do. मैं खाइबे। जा। हाय फ्रेंड्स आज सकाळ सकाळ मु भाबिली टिके मोर रोसई घर कपबोर्ड सजाड़ी देवी आउ जिते सजाले भी पूरा एपट सेपट हो जाए। तो ये आसिकी हेल्प करिवो ना डिस्टर्ब करिवो हेल्प करिवो ना डिस्टर्ब करिवो। हां हेल्प बूस्ट भी बनी हॉर्लिक्स भी बनी साइकिलिंग बैठ। ओके साइकिलिंग बोले पीवो चलो मु सजाड़ी दे। ओके चलो स्टार्ट करिवा। मोटे सबसे देख एटा गोटे डिनर सेटा ऑफिस रो मिली थिला। हां हां गाइस सेट सब एपट सेपट देखा रखे दवा एमे टिके गिनना भलो हेची सब। हां हेलो गाइस Yummy chocolate. Yummy chocolate. Ah. सब ग्लास पड़ेगा सूप बाउल देखिए येलो येलो ऑरेंज येलो ग्रीन तो ये सब बढ़िया सब बोल आनी आइसक्रीम खाइबा कि किसी भी स्वीट डिश खाई पारे बढ़िया रेट रे मते मिलता गोटा को 20 रुपीस में मिलता बढ़िया रेट मते स्टार बाजार मिली देइतिला। फास्ट सेल्फटा सजाड़ी देली आउ ये जो अमेजन आउ फ्लिपकार्ट पेटी देखुचंती से मु एक्स्ट्रा ग्रोसरी रखी देछि सेही जगह एक्चुअली मु रखी थिली यूटेंसिल्स ताकू अभिषेक कहले कि तळे रखी दे। तो मु सबु जाक सेल्फ को भलो भाबरे डेटॉल कपड़ा रे पोछि साइला परे सुखिला परे मु एमती न्यूज़ पेपर पकोउची आउ न्यूज़ पेपर पकेला परे मु सेलो टेप लगे दिए आउ कॉकरोच टैबलेट भी पके दिए। तो एमती मु सबु जाक एमती सफा करे मझिरे मझिरे तो सबु बेले बासंती नले अप्पा मते हेल्प करंती एथरक मु लॉकडाउन में पूरा एका सबु करूची। तो एटा जत्ते सजाड़ले भी टिके टिके एपट सेपट हो जाए मेसी हो जाए और मते बिल्कुल भी भल लागेनी टिके एपट सेपट हो गले। तो आज फाइनाली मु कहली कि आकु मु सफा करी। तो ये देखो मु सेलो टेप लगेदेली कहीं पेपरटा टिके खसी जाए। तो एमती सब आपन सफा करके रखिए ताले बहुत हाइजेनिक भी रहिबो। तो ये सेकेंड सेल्फ रे मु मोर रखी मोर ग्राइंडर जार ग्राइंडर आउ जो आमे प्लेट जो यूज करू खाइला बेले लंच आउ ब्रेकफास्ट एमती ये आउ कुकर दीटा रखी देछि। तार तल सेल्फ सेमती क्लीन कर देछि देखंतु मो पेपर पके देछि आ कॉकरोच टैबलेट भी पके देछि आउ एइथरे मो छोट मोट जिंस किछि रखे। तो ता तल जो सेल्फ भी सेमिति देखंतु मु पूरा क्लीन करिकी सब सफा कर देछि पेपर भी पके देछि आउ एइथरे मु रखे मोर सब
देखंतु एटा गोटे स्टैंड आसे प्लेट रखिया पाइका तो मु कौन करे ना जो इडली छांचार जो प्लेट सब है ताकू आउ तावा एमती सब रखी देइछि आउ एठी पडू स्टैंड रखुची एटा मल्टीपर्पज पाइका यूज करि परिबे आउ एटा बहुत बढ़िया मु डीमार्ट रु आनिथिली एटा टिके कॉस्टली तो एटा एमती आधरे प्लेट्स भी आपण माने रखी परिबे तो एठी बेलना पट्टा मु रखिछि जो तार स्टैंड भी अच्छी आउ मु एठी भी रखी देइछि तो एठी बड़ बड़ जागा जेमती कंसा ए सब जिनस रखी देइछि तो हाँ ये सब जिनस मोर सफा है परे मु गोटे सुखिला कपड़ा रे पोछिला परे ही मु सब रखी दिए नले पानी रखिला परे पेपर गुड़ाक सब खराब हो जाए जदि आप डायरेक्ट रखिदेवे एमती तो लास्ट तल सेपटारे देखंतु मु एमती रखुची सब प्लेट सबू यही सब प्लेट सबू मु किए गेस्ट आसिले मु यूज करे सब बेले रेगुलर आम यूज करूना कि किसी पूजा पर्व हेले मु एडा यूज करे आउ यही देखंतु मोरू मु यही प्लेट आनी गोटा को 100 रुपीस आउ 6 पीस आनी गोटे मु देई देइछि बासंती को आउ यही सब प्लेट देखंतु पूरा नुआ चकचक देखा देउछि ना एडा सब मो ससुर मते देइथिले मु कटक रु जेबे बेंगलोर आसीथिली आ एडा होछि तांको मांकर अमलर आउ ये भी सब बहुत गुड़ाए देइथिले मु नन्ना को सत्यनारायण पूजा बेले 2-3टा देई देइथिली थाली रे जो बाढ़ी के दियंती चाउल परिबा ए सब तो ये देखो ये टिफिन बॉक्सटा 3 थाक वाला यहाँ मो बापा को दुकान आनी मो बापा देइथिले आउ यहाँ हूँ छोट इडली छांचाटा यही जो बास्केट रे मते जिते जिनस बेसी दरकार हुए से सब जिनस मु रखे आउ बेसी मु यूज करेनी प्राय जिनस नुआ आउ यहाँ देखंतु गोटे तट्टे इडली स्टैंडटा आउ यहाँ नुआटा आउ ये तट्टे इडली माने साउथ रे जो बड़ बड़ इडली ताटिया भाया इडली थाए सेटा करती बहुत बढ़िया लगे आ मु एंडुरी पिठा भी करे बढ़ियाटा केबे आपण मानक संगे रेसिपी शेयर करी तट्टे इडली रो बहुत फेमस एक्चुअली बेंगलोर रे तो यहाँ भी मु आनी उटी रु आनी यहाँ तो तमिलनाडु रे टिके यूटेंसिल्स टिके सस्ता तो ये तो देखंतु थर्मोफ्लास आउ पुओ छोटो थिला बेले 4-5टा मोर थिला अप्पा 2टा देइथिला आउ मोर भी 2टा खंडे थिला एबे आउ यूज होनी तो मु ताकू एमती रखी देइछि आउ जो जिनस जो मदर्स डे रे करे सब नुआ आनी एगुड़ाक सब नुआ जिनस सब रखी एगुड़ा सब आइंस किसी बाजबनी आउ पूजा पर्व रे यूज हम से मु एमती सेपरेट करके रखी देइछि आउ एमती किसी छोट मोट जिनस रखी जेन नड़िया कोरा जो करती ना मुझे ग्राइंडर जार बढ़िया से आराम से करदे तो ये जो ये तो सब मु रखे स्टील रो एक्स्ट्रा रखी आउ एमती सब जोड़ाक बेसी यूज हुए बटर मिल्क रो जो मिक्स करती पाव भाजी रो जो स्माशर ये सब जिनस ये देखो कोरोना मते से जो बसिकी जो आमर कोरोना सेटारे भल लगे हाथ वाला मत जमा आसेनी भी आउ एठी भी किछि एक्स्ट्रा सब ट्रे सब ये सब नुआ ट्रे किए गेस्ट आसले यूज हुए आउ यहाँ गोटे हूँ बेलना पट्टाटा स्टील रो बाली जात्रा मु आनी एमती सब छोट छोट जिनस सब रखीदे आउ यहाँ तो हूँ माइक्रोवेव मु बेसी यूज करेनी और जिते बड़े यूज करे तार सब स्टैंड गुड़ाक सब एमती ही सब यही बास्केट सब रखीदिए यहीटा एक्चुअली जो ग्रे कलर जो बास्केटा देखुन यहाँ मुझे आनी एक्चुअली कौन पाइना कपड़ा स्टोर करने आउ एते बड़ हो गला जे मुझे यूटेंसिल्स रखुची यहाँ गोटे सेरामिक रो पैनटा यहाँ यूएस रु मु आनी आउ यहाँ भी मु केते यूज करे
ତ ଏମିତି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋଦକର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିଛି। ତାପରେ କାଚ ଜିନିଷ ସବୁ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ରଖିଦେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଉଲ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରେଗୁଲାରଲି ଦରକାର ହୁଏ ସବୁ ତଳେ ରଖିଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭିଷେକ ଆସି ମୋତେ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲା ଯେ ଏଇ ତଳ ଜାଗାଟା ମୁଁ ସ୍ନାକ୍ସ କାଉଣ୍ଟର ଆଉ ଗ୍ରୋସରୀ ରଖିଥିଲି, କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇଟାକୁ ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲା ବେଳେ ୟୁଜ୍ ହେବ ପାଖରେ, ଉପରକୁ କିଏ କାଢ଼ିବ ବାର ବାର, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି ମୋର ସବୁ। ତ ଏମିତି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଲା ପରେ। ଏଇଠି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ବି ଟାଣି ଦେଇଛି କାହିଁକିନା ସ୍ନାକ୍ସ ଜାଗାରେ ଟିକେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପୁଅ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୋଲିକି ରଖିଦେଇଥିଲା ଚକୋଲେଟ୍। ତ ଏମିତି ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ରଖିଛି। ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖିକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତି କିଚେନ୍ ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲା ପରେ ମୋର ଏଇ ପାର୍ଟଟା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ପୁରା ୱାର୍ଡ୍ରୋବ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଲି ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇ ଡୋର ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ବି ସଜଡ଼ା ହେଇନି। ଅଭିଷେକ ମଣ୍ଡେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଅଫିସରୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ଆଉ ଫାଇଲ୍ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସିଏ ନା ଲକଡାଉନ୍ ଯଦି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହଉ ନ ହଉ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ଅଫିସ୍ ଯିବିନି, ଘରୁ ହିଁ କାମ କରିବି। ତ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ଟେବଲକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ ବନେଇଛି। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା। ତ ସକାଳେ ଛତୁଆ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ମୋତେ ସଜାସଜଡ଼ି କରିବାର ଥିଲା କିଚେନ୍ ରୁମ୍, ତ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ ଡାଲମା ବି ବଘାରି ସାରିଛି। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା କରିଦେବି। ତ ସୋରିଷ ତେଲରେ କଲେ ଖଟାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିଛି। ଆଉ ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକାଇବି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଓଷା ବାରରେ ଯଦି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଅଲଗା ଟାଇମ୍ରେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଛି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଲିଟ୍ କରିକି ପକାଇଛି। ତେଜପତ୍ର ଗୋଟେ ପକାଇଛି। ତାପରେ ଏଇଥିରେ ଛେଚା ଅଦାକୁ ପକାଇବେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକାଇବେ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟମାଟୋକୁ ରଫଲି ଚପ୍ କରିଛି। ଆଉ ଟିକେ ପାଚିଲା ପାଚିଲା ଟମାଟୋ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୋର ଏଇଠି ଟିକେ ପାଚିଲା ଟିକେ କଞ୍ଚା ମିଶିକି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପକାଇଦେବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇକି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ବି ଖଟା ବନାନ୍ତୁ ସେଇଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଚିନି ଅପେକ୍ଷା। ତ ମୁଁ ଗୁଡ଼ରେ ସବୁବେଳେ କରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବି। ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ସେଇଥିରେ ମୁଁ ସୋକ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ଖଜୁରୀକୁ ପକାଇବି। ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟାରେ ଟିକେ ଖଜୁରୀ ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକରେ ଥିଲି ମୋ ବାପ ଘରେ, ମୋ ଭାଉଜ ଯେତେବେଳେ ବି ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା କରେ ସିଏ ତେନ୍ତୁଳି ପକାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ତାଠୁ ଦେଖିଥିଲି କି ତେନ୍ତୁଳି ପକାନ୍ତି ବେଲିକା। ଆଉ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଟିକେ ପକାଇବେ ତାହେଲେ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆଉ ଖଟାଟା ଟିକେ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ରଖିବେ କାହିଁକିନା ବସିଗଲା ପରେ ଆହୁରି କାଠୁଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରାଏ କରି ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲରେ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଉଛି। ଆଉ ଆମର ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା ପୁରା ରେଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ସମୟ ପରେ କେମିତି ଥିକ୍ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଯଦି ଗ୍ରେଭି ରଖିବେ ତାହେଲେ
ଭଲ ଲାଗେ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ସର୍ଭ କରିଦେଇଛି ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା ଆଉ ଡାଲମା। ଆଜି କରିଛି ମୁଗ ଡାଲମା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା। ପୁଅ ଏଇଠି ତାର ରଖିଦେଇଛି ହେଲିକପ୍ଟର ଅରୁଆ ଭାତ ଜାଗାରେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ସିମ୍ପଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଆଉ ମୋର କିଚେନ୍ କ୍ଲିନିଂ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣେଇବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ ବହୁତ କାମ ହେଇଗଲା। ତ ମୁଁ ନା 3 ମାସ ପରେ ଆଇବ୍ରୋ କଲି, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି କଲି? ଲକଡାଉନରେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ଟା କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ କଲା ପରେ ନା ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ଗୋରା ଦେଖାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଫୋରହେଡ଼୍ରେ ଆଉ ଆଇବ୍ରୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଯଦି ଥ୍ରେଡ଼ିଂ କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରିଛି ଗୋରା ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 ମନ୍ଥ ଆଗରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ବନେଇବି। କେତେଜଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବି ସଜେଷ୍ଟ କଲେଣି କି ଜଲ୍ଦି ବନା। ହଁ ବନେଇବି କହିକି ଟାଇମ୍ ହେଉନଥିଲା। ତ ମୋର ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ନା, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଯେବେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଥିଲା ନା, ସେତେବେଳୁ ହିଁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁକା ଭାବିଥିଲି ସିରିୟସଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତ ଏଇଥରକ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ମୋର ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆଶା କରେ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି, ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ଅଛି ବାସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଫଟାଫଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେ ହେଲ୍ଦି, ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍। ଆଉ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।